Ed, Si Sir Ed, ayan, ginakabisihan po, sir. working. Working, I mean, ha, gwapo man mo tanan, sir, no, to tell you honestly, pero lahig din imong kagwapo, sir, ba? The last time naginan ako gwapo, sir, nag 2 years ba ya me? Ano, sir, daily lang. Taga saan ka po? Katalunan gan. Katalunan! Wow! Okay, good. Thank you so much. Kaya, murag nag-ready si sir siyang dance steps, no? Pero dili ka mo sayaw, sir. Mag-drama ta karon, magilak-hilak ta. Magduk-duk-duk ta sa salon. Okay. By the way, your name po, sir? Ed, Ed, ayan. Ginakabisihan, sir. trabaho. Trabaho, taga-asa man ka. Katalunan gan. Katalunan! Ayun. Sa kumbira, yung pasensya kayo, sir. Buhat, oo. Buhaton yun nato ni sir para makompleto ang bayad karon ha? Sir, pangalan po? Erlinda! Ayaw bang anak, sir? Di na kabisihan, sir. Estudyante! Ayun. Taga-asa man ka, sir. Hindi tagata. Taga Davao! Ayun. Palakpakan naman po natin, guys.